أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كتب الوجود لباقه وكتب الفناء على جميع خلقه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو لمنك لبي لك فني أنكرو أمي ألو تعالى دلينني أوي مسامي مي نلا كفولين نغيا أني نيونجي واتي چاما كنيون لامي كحكلو دي نيوما كنيون بلاسرامي ألو تعالى دلي نلا مني أني نفولي كأكنني أو بلو دلوية كياما كنك أنبلي بلبلي كنك على موكلا أنفو أني أنبوني ألو تعالى صنا أمنا نبسو نينمايا
ne danfo ka so herma ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ma chemi nyoda danfo na ni Allah ta'ala sona ayaw ka watudi ne ni au ka faranyonka ameni chidem bele ka so segere ka sigida segere ka misiri segere ka na janyo laje kominu temeno ni nyonje an fawu ani ambaw na foliye ka foku moyi ala kara bla kalila ka ala kara lakali ko ala kara min nyininga muhammadu min nyininga kalire abe wara haklima me tuyana ninche asela ka ka chidem bele lakali ki kali muhammadu ikali ti alala nabi manyininga nyininga lemina an fawu ani ambaw ni Allah ta'ala sona ni nye chedo ye chaw chema ni nye adamaden doye adamadon chema beba don ka foko ala ka rasul sallam akan nata tunye munye islamaya e dunya bela soro atume sahaba uchi o etani islamaya samakan uye katana u kasula ele eta islamaya la seya abeni yerechi ele eta islamaya la seya kira tume islamaya la sele atume sahaba u blako katani islamaya kata la se suma kata la se so ni jamana ni nye so doye to ifa kono ala kara ye sahaba kedo chi ko kata Allah ta'ala kuma kan lase nu somogoma village do so dungoma tumado o ya meka foko chide do nana mo fana memmi sigila tumado chide ni yere ka chila mafo ye folo olu kenime ko ka boluminu bato olu kenime ka femi bato minti alaye tumado femi mato olu be boni bato la ni china na fo ye ka foko chide do nana anana kan Allah ta'ala kuma kan lase ala kara ye sahaba kedo chi kata toa ifa so ni kono nana abe fa so mi mako Nuaym sahaba kaka nyometa abe tani kira ka chiye kata la se so mogoma sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya to selay abola madina selay aye sokono mo wole kana alama ay ala ko foye ka muhammadu kan nali ko foye sokono mo ye ala kira ka chiden jabi muna sallallahu alaihi wasallam esko sonawa o ya mewa o tuna ko wa sukunu mo maso o bana slamayala o maslamayata o yere makira ka chide sallallahu alaihi wasallam annana kana kuma min lase oma o mi makodo kuma na o makotundala chide me munka bi kosigi chide ne nechi ala kerai chide nye kabo Allah ta'ala yoro o chide fana ka ale chi ko kana slamayala lase somi na taifa somi korona na mi Nuaym olu fana bana Allah ta'ala kuma kan lamenima olu ye munke o tolo ka decision kan o tolo ka kafiriya kan o tolo ka ala soso kan o maso ala kara ka chiden sallallahu alaihi wasallam a kosigina kana madina kira koni atake mima ale madrole la seli ni sokono la adamaden be hakilite kilinye wati do la wajibili kala bena wajibilike kawadilike la bena kawanilike laseli la bena ka laselike samaka fola bena ka samaka fo me hakilima do be to jamana wati do la kuma be fa wati mina olube kuma ni lamiri est-ce que kuma ni mesekala tuya wala matuya tala ni jama chema ni sotigi ni sonyamo ala sigila kamiri ni chako ka bola fo madina le kana on fe kana kuma kando lase on mami alislamaya ko chiden laba na mi muhammadu on ka mo mason an shi mason ala yere ya bwa yere lasa ala yere binata kata ni islamaya ko nyanyini islamaya yere nana chemin nenka abita kata ni chelaje adamade sugudmano muna akanime kan on wele kana islamaya ma ni Allah ta'ala be mama fe abi dusukun lana muna kandas laka ni cheya décidé abola ka sokono abola ka sola a déplacer la baka borifen ka mi aka nyome fo kanado madina kono a domingala madina kono a te fo ilon slamayala a tala kera nyala yelilo sallallahu sallam ayer madon ala kera be soro yoromi ala ya damna muma folo andana lofielila il est venu au marché parce qu'il ne connaît pas Muhammad. Il ne sait pas qui il est. Il aura appris qu'il y a une religion qui est l'islam. Et la religion là, il y a un envoyé de Dieu même qui a été envoyé chez eux. Mais ils ont refusé. Donc lui maintenant, il s'est déplacé pour venir maintenant à Médine
pour voir l'islam c'est quoi. A telena lola. Aye manyiningali ke. Quoi be fo jomma ko Ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Mamadenche, son petit-fils là c'est qui? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce que Allah kera nyini yoro le lofia wa? Imma ko be an ka chide na chide me soro yoro mi akaso wala ma misiri kono wala ma na sahaba usigini me. Lofia la mo kwama. Koni be Allah kera nyini sallallahu alayhi wa sallam kuyeta misiri la ibeta soro subhanallah. Slama bereberebe. Slama bereberebe. Ni be nyini ka sokono ni te soro ka sokono. A donc a foko yoro berebe se kelila ma ou be si soro la yoro minan no ya boluma. Il est où ce monsieur? Il est chez lui ou bien il est là à la mosquée. Tu peux le retrouver où à la mosquée? C'est un endroit où on doit toujours te repérer, soit chez toi à la maison, soit à la mosquée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était chez lui ou il est à la mosquée. Donc pour le repérer, pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te diriges chez lui ou bien à la mosquée. Donc comme ce monsieur c'est un étranger, il ne connaît pas Médine, il ne connaît pas aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam de vue. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il se renseigne maintenant, il était au marché. Il est où le petit-fils de Abdul Muttalib? On lui dit non, il est à la mosquée, qui est à la face de nous, à la maneni ou qu'elle a maoué. Misiri kadi ma menouye, misiri to kadi ma menouye, ma menou bo fanga ba misiri kola. Allah ou ta'ala ka somi me dugukolo koka. Ni ma menou kenime ka a entretenir, ka a nettoyer, ka balayer, ka tapiko nyanabo, ka kuranko nyanabo, ka peinture ko nyanabo, ka seldara ko nyanabo, ka jiusara. Ame Allah ou ta'ala dali ka nunu ke jongye dugukolo koka o hamina ko no gamina ko. Ka Allah ou ta'ala dien ka abela ka foni no Allah ou ta'ala bolala mokela. Afawu ani ambao. Le monsieur Ninche abe jone nyina on ka chide mbelebele anyama ye folo asela misiri la misiri yara kalala anana misiri la wallahi ala kera kam majigi la ja sallallahu alaihi wasallam ni tumi ala kera nyini aka sahaba uchema itena soro mansa shezika itena soro foteibaka itena sigini soro mansa sigiyorola ira tena sigini soro korota sigili la subhanallah. Wallahi me Allah ta'ala tu kokelen kaye ni nyatun lalaka ni tunga ala karaye sallallahu alaihi wasallam tuma do ma lon ko mamine me na bana foliye ka foko nino inya ye laka doro ibadon ka foko alala Allah ta'ala e chemin chikana dunya na kono fembe odeti ni che anana ala kara sorana ka sahaba o sigini me o be misiri la kira sigini medi kana muttaki'a ala karatun kanime ki sigi ki seme aka debe wala ma aka tapika ni grina kana il est où le petit-fils d'Abdul Muttalib subhanallah et Abdul Muttalib mamadenchado amamarendo amodendo et ala karani sahaba usigini me ma dole be kira nyinina ni kira yere sigini me abeka nga kira wole abemba cha tola ko Abdul Muttalib mamadenchado ala karaka yere sallallahu alayhi wa sallam. Ni yoroni kaganga neni au interpellé. J'ai besoin d'un prophète. Ou bien j'ai besoin d'un roi. Amma kobe masa dola. Nimbana dola masa ka sokono wala mana teru sigiro. Ne yere ba do mi masa minte masa. No wallahi an ka chidem belebele majigi mafa ala ta'ala tunyo kalfa ala tunya na mo majigi bale tunne subhanallah. Amajila munkoso amajila dina ni sankorota de koso amajila munkoso aba don ka fo mama ni yer maji ala taala bi korota ika titiri I joyoro ika setiya ika mauka kofoli kaneka me kira tumani shita ko ke titiri ayerela ala taala e muhammadu bla jogo be sanfe o bale bo bale wasa ako Abdul Muttalib denkado o koraydi Abdul Muttalib Mamadin Chadu ala kiraya yere sallallahu alaihi wasallam ni chanya la ala kiraka sallallahu alaihi wasallam amen yoroni la joddoni amena kisa gwereta kasoro ka continue nanga kisa ala kira yeli adama dembolo pour la première fois tu vois le prophète sallallahu alaihi wasallam en face Abdullah ibn Salam un juif Yaoudia tche Madina kono kira sallallahu alaihi wasallam annamin kala Madina
maaw bɛ girinna kɔ maaw bɛ girinna kɔ aw b'a dɔn k'a fɔ yahudiyaw janfa ka surun o la o tɛ silamɛya fɛ kuma tɛ alakira ma sɔrɔ sallam nin cɛ a dimina mun na mɔgɔ kalannen don jɔyɔrɔ b'ale la yahudiyaw cɛ ma silamɛw bɛ borila nin cɛ kɔ cogo di maaw bɛ se borila adamaden kɔ cogo di nin ye adamaden sugu jumɛn ye ko ciden ale bɛ n'a lajɛ mɔgɔ bɛ bori min kɛla alakira kɔ sɔrɔ sallam ni nin ciden ye tiɲɛ ye walama tiɲɛ t'a la Abdullah ibn Salamu a gbɛrɛla a ko n ka mɔgɔw ye girinna kɔ o bɛ kan ka girin ka n'a kɔ maaw y'i mabɔ a la dɔɔni ne sinna ka a ɲada ye a ɲada dɔrɔn pe quand j'ai vu son visage wallahi n kalila ala la n ko ɲada min bɛ nin tɛ nkalontigɛla ɲada ye subhanallah pour la première fois ce monsieur lorsqu'il regarde le prophète il regarde le visage du prophète il confirme que ce visage là n'est pas un visage menteur ni ɲada ka se ni nkalontigɛ ma maa min tɛ anw ka diinɛ fɛ a t'an ka ciden fɛ o de nana nin ka a ɲala anw ka ciden ɲada kan ɲada nin bɛ kan ka nɔrɔ ɲada nin senima a senima galo ma a senima wuya ma Alahu Taala k'i to a ka masaya la ale ɲala ala kɛra kan o bɛnna ka sɔrɔ kira kɛlen bɛ ka kumakan 3 walama 4 fɔ kumakan fɔlɔ ala kɛra bɛ kan k'a lase maaw ma afshu salam wa at'imu ta'am kira kumakan fɔlɔ kɛla mun ye ale ka min mɛn ɲada o ka impressionné ala kɛra ɲada di ala ye kosɛbɛ ani kuma min fana bɔtɔ a nɛnsenima kan o fana di ala ye a ye mun mɛn a da kira ko ko afshu salam k'aw ye foli cɔri aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ye ɲɔgɔn fo aw ye foli la caya a ma d'aw ma dɛ a ko n ye kuma wɛrɛ mɛn a la min n'o tɛ kelen ye a kɛni bɛ k'a fɔ ko wa at'imu ta'am aw ye ɲɔgɔn la dumuni aw ye ɲɔgɔn la dumuni maa minnu dɛsɛlen bɛ aw y'o la dumuni ka d'a kan kɔngɔ ni bolokolonya ni fanganaya a bɛ adamaden tɔɔrɔ a yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye adamaden ka limaniya min b'a bolo a bɛ tila la donc k'a tolo y'o fana mɛn a tolo y'a mɛn Muhamadu bɛ kan k'a fɔ aw ye foliw cori aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ye ɲɔgɔn la dumuni a ma d'aw ma dɛ ko wasilul arham kumakan 3nan ko aw ye sinji tugu a y'o fana ma da nin ye adamaden sugu jumɛn ye a ko a yɛrɛ ma ko ciden a ka maaw bɛ kan ka girin a kɔ n y'a ye tuya la a ɲala yeli n sɔnna a ɲala yeli a ma d'aw ma k'aw ye ɲɔgɔn fo aw ye ɲɔgɔn la dumuni aw ye sinji tugu a ma d'aw ma dɛ ko aw ye wuli ka suseli kɛ ka adamadenw to sunɔgɔ la wa sallu billahi wa nasu niyama k'aw ye suseli kɛ comportement belebele 4 foli ka ɲɔgɔn ladomini ka sinji tugu ka suseli kɛ nin cɛ ye nin kumakan belebele 4 mɛn anw ka ciden na subhanallah wallahi ala kɛra yɛrɛ ɲala yeli il pouvait te convaincre sans parler en le voyant il était humble ni tun y'a ye maa ma jigininba don en le voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam nɔrɔ tun bɛ bɔ a ɲada la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ɲada ye Alahu Taala ye duniya bɛɛ lajɛ maa miliyari joli k'a daminɛ an fa Adama fo waati nin na a y'a ye k'a fɔ ɲada nin cɔ farikolo min bɛ nin dusukun min bɛ nin de bɛ se k'ale Alahu Taala ka danfɛnw ka sɔn hɛrɛmaya ta Alahu Taala b'a ka kalifa belebele di maa min ma a ka jɔn bɛɛ cɛ ma o de ye nin ye Abdullah ibn Salam a sɔnna ala kɛra ye a ɲada ye ɲada min o nkalontigɛla ɲada tɛ a sɔnna ye kumakan belebele 4 min bɔla da an faw ni an baw ni tun ye anw ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ segin ka na an ka kisa ma nin cɛ a donna misiri kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ ko Abdul Muttalib mamaden cɛ don le petit fils de Abdul Muttalib ala kɛra yirala la sallallahu alaihi wasallam ala kɛra yirala la a kumakan fɔlɔ a ye mun fɔ subhanallah il dit d'abord peut-être je vais tenir des propos qui sont durs et difficiles. D'abord, il est venu, il veut voir qui est le prophète Mohammed. Et pourquoi l'islam. Il a besoin des questions. Et lui, peut-être son éducation, sa manière de parler, peut-être il sera beaucoup offensif. Et il demande à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes propos ne seront pas du tout faciles. Kumakan, atena kela kumakan nogomauye, kumakan belaw le botonda, kumakan bilu le botonda.
Tu es venu d'abord pour qu'on te renseigne. Tu es venu d'abord pour qu'on t'informe. Tu es venu d'abord toutes les questions que tu veux là. Tu peux poser tes questions. Mais tu n'as pas encore commencé les questions. Tu commences à poser ta manière de parler. Moi, je serai dur, je ne serai pas du tout facile en te demandant. Chers parents d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kira sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala tu ni jogo do dama. Wallahi atume adamaden bemna ni jogo yi. Ma kuma chogo tekelenye jamana do be olu ladabu tekelenye o lamonya o tekelenye o kuma fota o tekelenye. Ele beta soro ele monanya do ma monti. Ele au fe kuma do be ate fo ni chogo la me do fe o rete ni. Donc adamaden benika kuma kecho. Adamaden benika accent kecho. Misali ya boloma. Ni ya fo malla comme boloko ka dominike. Malila obeke kuma kanye kuma kami ate ben sababama. Mais la Guinée Côte d'Ivoire même boloko ka dominike o te kuma du foye. Non ni edo la malla sa ni domini wati c'est là ni ko kiena ni boloko jie. Do be se kaye ka fo alala tumado ete anka accent yoroni famu. Malla ni ko ka boloko ole ko ka mado kenena. Bolokoli e kenela dolile beba donc a fo ko ka bolokoli e kenela dolile mais olu fait mal la ni a fo ko metan tieko abe fo le ko ka tieko ni yo fo ka expression nyana mais yorobe yorola ni a fo ko ala la metan boloko abe ka juguma yorola mais yorobe yorola bashi fo itala olu yere ka accent ke chugodo la jina man ka ko le ko ka boloko ka dominique o te kuma juguye Côte d'Ivoire même boloko ka dominique o te kuma juguye mais Mali accent au lieu de tirer les employés au yorola donc comment be bongo ma wati do la al ni kuma be la nyini ekele do be kuma do placer yoro do la do ta placer ni ne kuma o yede ateka fo ko no ko kuma dugu fala le ai ale yere maderi o la o ko so ndama de wati chama tolo kanga ta kalanso ni be bo environnement do la kire environnement do la yi jila jakika accent changer o teka fo ki ka kambla ai o bede ka yera ka fo alala nko kambe ekelenye mais différence dobe nko kan ni nyonche wati do la ka ben sigiyoro ma ka ben kawma na kela ta chamana ite jate alni an yere be dirati kala amma don ambalma ivoire o ma me ambalma guinée o ma kala mena ambalma mali o ma na mena na nya bolokoli ko fo drame singa tige fo muna ka yera ka fo yoro do oluma don ka fo tige do oluko le ko bolo bon do yera fana ma yera ka fo ay ko kuma jugu te tuma do miriyaw le be kota kabla yoro la ko kanga famnya yoro mi ama Allah taala dali kanin famnya ko madi ambe malabo kala ne cheye chami nana kana ala ka rasul sallallahu alaihi wasallam abena propos min di kirama ayera ya fa ka propos la ako ale kuma kan ka balane kuma kan no matale da donc il a été clair ayo fam ka kiden sallallahu alaihi wasallam et ni che n'oubliez pas kabila kuntigi le tuma ka sokono aka kabila la ni che ako an ka kide ma sallallahu alaihi wasallam annabi kala folo aya kan nyogome siri misiri fandola fo nyogome sumana nyogome siri ni costo nyogome te se bouger la cho ayere ya donc ava braka nyogome siri il est venu pour une mission abwana ka nyogome siri la dola misiri la Abdul Muttalib denchado akalla yini ye joy Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala kira ila ala sallallahu alaihi wasallam ni wati la ala kira tun kenime ka yere seme aka debeka wala ma ka gbesenka wala ma ka tapika nin chako ala kira sallallahu alaihi wasallam kunna toni kuma de kuma mindo kuma kan no matede kira ko ma sallallahu alaihi wasallam koni kuma madialiye ibeso nyingali kela subhanallah quel que soit les propos durs que tu vas faire sortir dis tout ce que tu veux abe foni ne mako chide tumado ni cheye ma bade wala ma bate ale mo byanya yini aya kumbe ni bonya ni karamay bonya femba do adama den kanyana mayala karama fembelebele do adama den kanyana mayala dogoyama adama den me dogoya yoro mama bi dogoya ma kasur mama la ijija yebo au milieu là un milieu qui ne respecte pas un milieu qui aime injurier un milieu qui ne respecte pas les grandes personnes un milieu où il y a toujours dogoya ma levé adama den kakan ki matanga ola mona
parce que i mako bɛ karama la i mako bɛ bonya la bonya sugu jumɛn i kana to i ye to dɔgɔyama bonda kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ maa minnu ta tɛ foyi ye fo dɔgɔyama i jija ye bɔ dɔgɔyama maaw kɔrɔ y'i gbɛrɛ maa ɲumanw la ka d'a kan adamaden k'i to dɔgɔyama maaw kɔrɔ i laban fana bɛ don baaraw dɔw la o ye mun baara ye ka dɔgɔyali kɛ ka mɔgɔ dɔgɔya i ma lamɔ cogo min na ni maa dɔ bɔla ka e nɛni daminɛ n'i le ma s'i yɛrɛ la ka sabari dusukun na k'i yɛrɛ kɛlɛ k'i mabɔ nin na a caman na i na laban ka k'olu ye n'a kɛla ten maaw ka bonya ni karama min tun bɛ e kan a bɛɛ bɛ taa o kosɔn adamaden yɔrɔw sɛgɛrɛ i bɛ karama ni bonya sɔrɔ yɔrɔ min yɔrɔ sɛgɛrɛ maa min bɛ i hakɛ latanga i fana bɛ maaw hakɛ latanga yɔrɔ min o de ka ɲi adamadenya la n'i ye maaw sɛgɛrɛ maa minnu tɛ foyi la lagosili kɔ maa minnu tɛ foyi la dɔgɔyama kɔ maa minnu tɛ foyi la ka adamaden jasi ka adamaden tiɲɛ ka adamaden nɛni a laban na i na nɛni a laban na i fana ɲini yɛrɛ ye nɛninikɛlaw cɛ ma ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ɲuman Alahu taala bolo ala m'o kɛ la ni cɛ ko ala kɛra masɔrɔ salam ko kumakan minnu bɔtɔ ne da kumakan bɛlɛw ni inni sa'iluka fa musaddidun wa mughallizun alayka fi su'al fala tahzan wala taghdab nga ɲiningali ka gɛlɛn dɛ mɛ min ɲini fɛ i kɔni kana mɔnɛ i fana kana jɔrɔ i dusukun kana foyi miiri ne ka juguman na parce que min ɲininkala la i nana o de kama a ka ɲininkali fɔlɔ a y'a yɛrɛ présenter kuma laban de la a ko as'aluka bi rabbik wa rabbi man qablak min ma ɲininka ala la masa min ye ala ye ani ala min tun ye fɔlɔmɔgɔw fana ka ala ye i ni Alahu taala cɛ Allahu arsalaka ila nasi dis-moi la vérité i ni Alahu taala cɛ Alahu taala le k'i ci ka na adamadenw ma wa mais il ne connaît pas c'est tout à fait normal dis-moi la vérité à cause de Dieu est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a envoyé comme messager kata dunia ma wa فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم على كراك جابي قل الله تعالى لنيتشي كتا أدمدو بما donc anya laje ale mako be nyini ngalole la ale ye kilometri keme woronvla 700 km ayo buri aka buri fenka kana manyini ngali minu kala abolu le manyini ngala abano la wati mina kira kwa ba sallallahu alayhi wa sallama inna allaha arsalani bashiran wa nadhiran ila kulli nas ala kira kwa mako ala utaala yenichi la sawali laye babali kelaye kata dunia bema me jom la sawa ni ma minu ye bara nyuma ke ka fo ye ko ni Allah taala sona ala kanime ka nyasigi nyuma ke ko ma kono mi arjine minu ye juguma bonda kono ko baba ko lasla no ma bolo ka jahannama bo ma kono na ala yene cinye cidenye la sawali kelaye ani maslani kelaye kata dunia bema o folaye alhamdulillahi rabbil alamin ako kirama sallallahu alaihi wasallam ko yalaw seli farda duru ani sungaro ala le ki nyamariyaw fanana wa koko fo mawyewa kira ko amako Allah taala de nyamariya kunyi seli ani sungaro fo mawye ani fana ko mawye jaka bo kan na folo la ko kan na folo senia ala le yibla ni mbela wa kan nafolo tu kan nafolo jagamna ko di deseba tawma ala le ibla ni belawa ala karako sallallahu alaihi wasallam allahumma na'am ala ta'ala le yimblanina subhanallah abe nyini ngalike watimi ma do be o hakli kabo nyini ngali ni munana nakana nyini ngali ni nke parce que ale te fait kado dina lela ama dina min sababa soro a te fait kado dina lela ama hakika lo femina a te fait ka yere branchi de la kiyama kana namna ka soro ma komi nyanyini c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui quelqu'un vient net tu es né musulman
tes parents sont musulmans, ou bien même tu as embrassé l'islam, ça te fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu es dans cette religion. Un beau matin comme ça, on te balance un message. On te demande, on te recommande. Ce message-là, il faut t'appuyer sur ce message-là. Il faut mettre ça en pratique. Il faut faire ces zikrs-là. Mais pourquoi tu es né musulman? Alhamdulillah, une grâce venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout d'un coup comme ça, tu es dans les trentaines ou quarantaines. Quelqu'un te balance quelque chose. Tu ne sais pas et tu ne comprends même pas. Si cette chose-là, elle est authentique ou pas, automatiquement, tu te mets, comment on appelle ça, à suivre ça. Mais est-ce qu'on n'a pas un sérieux problème? Allah, il t'a créé, Allah Ta'ala ka hakili le dima. Aïe, on ne suit pas parce qu'il faut suivre quelqu'un. Il faut analyser, il faut tamiser, il faut essayer de bien checker les choses. Jani irréales. Ni checka kilo keme woron vlale buri, aka nyomeka, abena, alete slamaye, ama slamaye adon. Mais jana yedo slamaye ni na fa ya adon mune dinay. Chide minkwa yerema ko chide mu modo, kumaka mambada. Ne fana mena kana Allah kali ala de la, akoko ala miya chipurka yene jabi ala ula. Anana kana ala kara soro li halala mina, oya yerala ka foko mamino yere kamfolate. Yere wasolate ma korota ninte a yere kuna ma majigini mbado. Nine beneni eka problem nabi. Ali sini kono na filikando e natuni. Kono na filikando nato. An nato kono na filimodo fanamboto aboto. Mais nous kono na filimau ni kono na filikaminu be na sangani wati be. Surtout ame wati minabi rezo soso wati. Au hakili be singa ni mkota. Beki yere ke karamo bae. Beka karamo ya chapeau ni afanindo ayere kana. Ni minka kurana aya nindo kala wala ma hadisa nindo kala. Obesinka akakola basanita tronka do anka dina la automatiquement on yere ba la kala ko mais que c'est un imam aussi. Aïe, lui là même là alhamdulillah c'est un karamo aussi subhanallah. Wallahi dina ninte yere diane kan foye. Dina ninte mana dina ye. Dina ninte tolon dina ye. Dina ninge Allah Ta'ala kamina ka chiden fe sallallahu ne miria bala ne cheken ilo ne ninke to nyinin koso ilo nyeninke mawyen kofo ilo nyeninke kasoro elete sababaka ini sababa cheka janyona ala kotika kola itaye dunia nyirinde kadaka dina nin kaseni ya sufela mai bafo ka klefero slama te burika do ko bela slama ye a hakilike ka ko laje ka ko labara dondo benna ikele ne be manyini nga ganyini nga libela Allah Ta'ala ya hakili dineni awma ay neni eke hakili tigiye muna hakili le kakanki taibolo ki kako laje ala alaje bi tolongela be kala bi ala ko folay tolongela be ko be dofo ala kola c'est-à-dire ka dina ni taka ke tolonge koye islam on ka dina kaseni tuloma wallahi billahi anka dina kaseni kloma anka dina te sela tolongala ubolo tolongala ni anka dina te nyoy slala tolongala ubo ka tolonga me dina eto sebe bonda kono kadaka dina bola chesenma min nenka Allah Ta'ala ko galontigala te dina te tolonga fenye ka foko tolongala uyena kana dina lakali ebi ame munye abeyi take a foitenina au be mau kafiri yala au ba yere kala salama nyuma uye au le nyene ka foka unyonte subhanallah dina toye ay dina la selila hakilima foita foka le nyonte na le yere ka yere la kala le wasoli kala le onka dina makote karamo sula mami me ala kola se olubo yere bonyoya jono le kiden sallallahu alaihi wasallam amma jiginino amma fanime atuma yere majigile ala fotala mais dina au yenin toy au slama ou kenime ka mau kafiria dina nana do bonda kono al islama bi islama nyombe sa do woto ko luye de slanta minuta anga dina mogodo ye ka focus slama ou kanana do uke slanta ye dina kuma kando mais ebe mena nimbo ida ebe lagoshi vous exagérez trop avec la religion, c'est une religion de paix. Le prophète n'était pas comme ça, subhanallah. Mais ton prophète n'a jamais béni, n'a jamais fait doigt
pour un défunt non musulman, ils ne sont pas encore décédés, oui, il peut, alhamdoulilah, faire des invocations pour que Allah puisse toucher leur cœur. Mais quelqu'un qui est décédé, il n'est pas musulman. C'est quelle religion qui t'enseigne de faire des invocations pour un non-musulman et vous êtes fiers de ces invocations? Ananaka Arab Islam auto koyorolo auto jairolo. Ari dina ni kala tlun dina mana dina lo pagay dina lo fen na to fanye do abela islamo. Ante ala karal la sallallahu alaihi wasallam. Anta wasab do chabelebele ni sallallahu alaihi wasallam. Anta amma bo dunya maula ni yere to ni nawla. Et wolode ton propre fils na bana dina. Ton propre fils, s'il refuse de faire la prière, ton propre père, s'il refuse de faire la prière, ta propre maman, si elle ne prie pas, ta propre maman, na sala, aïe, la mot de condoléances me présente au tête dououye kaka ele, aïe, c'est la religion. Apprends-nous à laisser. Le seul messager qui nous a été envoyé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas toi, ni ta langue, ni ton pays, ni ton village, ni ce que toi tu penses, ni ce que toi tu fais sortir, non. Non, arrêtez. Dina ni manyiningali bala kiyamade. Est-ce qu'il parle donc, comme mami milaje tumado, ni singini me Facebook, slamo tchemambe, almamimbe, mami milame, nunu bini makando takabla pratique la kiyamalo, est-ce qu'il baisse ni koro? Si Allah subhanahu wa ta'ala te fait sortir tous tes propos, le jour de la résurrection, est-ce que tu pourras défendre tout ça? Est-ce que tu es prêt ou tu es prête pour défendre tous tes propos que tu disais? Et tu as fini de dire, tu as oublié. Mais chez Dieu, ça est là, abima corona. Ikako fitinimbe, ikako belembe, ikako belebelebe, ikako nomambe. Abesabanime Allah ta'ala boloki makono. Surtout, amani islam ou fait. Dinani, nantena dinani avancé. Anyan jija angana dinani jasi slantanwe. Angana na dinani ke fenye anyere dala ka la noya ka ke komi dinani dila awne mako ka la se. Slamaw. Anyan yere korsi. Anyan yere korsi réseaux sociaux ka. Slantam yunu soube blala. Awye fara duwa ukela mawye maminu masako to slamayala. An kuma kante ayerete ben ka foko an ye adamadon balika duwa uke adamade nyoye. An ka soye beye ke dina ni doye. Beye sa kasoreni alakadi ala ye bedo arjino kono muna aw me mado bali dolila arjinema. O sete anye o loninte anna o yera miriate anna ni an koni me nyon kanu anye nyon kanu tuanka anye dia nyon tuanka ami ala taala dali slamaya ka no yambe ala mokela e me muna ni saya kala manyini ngali beke un musulman qui décède on pose la question est-ce que tu me seloua? Pourquoi? L'imam il est le responsable. L'imam doit prendre toutes ses responsabilités. Pourquoi? C'est lui il est le guide, c'est lui il est l'imam. Il sera interrogé. Il sera là mami kan yaka ko nyanyini wa. Yaka ko nyanyini. Okoso ame wati minu la banya yera korosi. Dina la selilao furu suru la nya yera korosi. Muso ka furu do ma safolo anye fara angana na furu siri furu kanda kiyamalo manyini ngalibe. Menu be kono tala ki labori ki do kana furu siri. Arrête. Anyanyini folo nteto furu min siri la. Ali nasoro ni kuma yere tunde nyininga. Manyininga le kame wati mina bi janfa wati udo. Nsigi ni me furu siri mina ni est-ce que konyo muso akono matewa? Anyininga ka waliyu fe demfa fe est-ce que demso na akono mate? Muna parce que karamo be labor labi ka lado kominu koro doleti. Obe furu siri konoka. Obe furu siri furuka. Mais dina ni metala fanyuma. Eni ala utala che. Furu ye fembaye, furu lebe adamaden senia, furu kela flaw, obe furu kele ki yere gbere ala utala la. Furu ye bato de kira o ka tasla le sallallahu alaihi wasallam koni be furu ke ala utala ko kabi ka ko garantita. E yere be furu kela galonka, e be furu kela wuyaka. Donc foka almamu labor ko lado kusuguninka. Subhanallah. Mi yere kabako kabona beye. Almami wala makaramogo do tolo be se bashilani kosugu nyona la. Ah, le mariage que tu vas célébrer là. Comment à partir de ce moment-là, tu prends ta responsabilité. Tu appelles les responsables. Tu appelles ceux qui s'occupent de ça. J'aurais appris que ta fille, elle était dans un autre mariage. Est-ce que le divorce a été
le divorce est ok ou pas. Abe mi fiye. Ni daluya jonjonye ko furu wulila ka bwa demso kuna. Alhamdulillah. Elle est à Kitib Obana, Kitib Alele Makiamalo. Il y a un complexe d'enfant fouillé à Kafurusirila. Quel que soit le mariage, quels que soient les parents, il ne faut jamais être complexé. On t'appelle pour venir célébrer un mariage, alhamdulillah. C'est une bonne nouvelle. Mais wallahi, impose aussi ce que Dieu te demande dans ce mariage. Il ne faut pas que les gens vont jouer avec vous. Parce qu'il se dit que les imams sont achetés. Elle est taille mouille d'oreille n'a qu'un furu sur l'obé donne yini kadima ahi. Ika dignité tient, qui ka joyoro tient Allah ta'ala baraninka furu koson. Subhanallah. Tu vas célébrer beaucoup de mariages, alhamdulillah, si Allah te donne longue vie. C'est pas à cause d'un seul mariage que tu vas vendre ta dignité. Que tu vas vendre ta dignité. Souvent les gens seront étonnés, mais pourquoi l'imam là, il demande ça? Wallahi, summa wallahi. Tous les mariages que nous, on célèbre en Europe ici, cette question-là, je la pose toujours. Est-ce que ta fille, là, elle n'est pas enceinte? Demso be toni na dro be kono ta paf. Demso babe ayere fabe so kono ta kalama. Ha nyeteria kan demso a furusirike. Almami do be buli teria boloma. Ha ayena kan furusirike. Furu obe siri. O tet teneni tala tabo iba me ka fa ko muso jigila. Et muso jigila furu ni siri la londuma. Un mariage qui a été célébré aujourd'hui. Dans ce mois-là, 3 à 4 mois après, Mousso Djigila. Mais l'imam, tu ne sais pas que tu es en train de saluer l'image de l'islam? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. La responsabilité en islam, c'est ça. Mais Allah Ta'ala Dali. Allah kana anke dina ni jamfale ka fara jamfante uka. Et de muso be se ka konota, elle peut faire des erreurs. Ayara ka Allah ma barag make. Shetana se laula. O yo yer la sigi alama. O ye Allah Ta'ala Dali ya fauma. Na nyuma jigila. Ka condition foye ka tubi bonda dayele wuye o yo yere la sego ye mabo nyona ni dem so nyuma jigila alhamdulillah no ko yere la segi furbe siro ni nyonche alhamdulillah alni man kan chama fola ni ko la sa eni muso min sela nyoma ka soro furbe be furute mais al muhim abese dila nyoma arraji abese dila nyoma mais anye fara al mamu jamfala anye fara Allah Ta'ala ka dina ni nola dina ni anw y'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ le maaw kɔnɔ anw ye dina ni na olu sala ka dina ni to yen anw fana nana an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ anw yɛrɛ fana bɛ sa ka dina to yen a bɛ to ala t'ale ma a tɛ to i ka janfa ma a tɛ to i ka nkalontigɛ ma ile miiriya bɛ ɲami k'a ka kan ka kɛ ɲami ayi o tɛ anw ka dina ye min fɔla Ala Ta'ala bolo a n'a ka ciden senima ye min ɲini an fɛ anw bɛ baara kɛ o de kan silanta minnu bɛ sala ka sɔrɔ silama t'o ye silamaw aw y'aw yɛrɛ kɔrɔsi aw y'aw yɛrɛ kɔrɔsi ni Qur'an aya lajigi min kala kira sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni munafiku cɛ a ye silamaw tɔɔrɔ a ye ala kɛra tɔɔrɔ wallahi a ye tɔɔrɔya min lase an ma fanga tun ka bon ni cɛ yɛrɛ dencɛ Abdullahi a yɛrɛ dencɛ fana tɔgɔ ye ko Abdullahi o de nana fɔ kira ya Rasulallah mon papa nous fatigue tellement c'est un hypocrite ne fa ye munafiku de ye a bɛ n'an ye maa tɛ n'an ye i tɛ diɲɛ ye n fa kun bɔ a kan na wa son fils a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait même tuer son propre papa parce que son papa n'était pas du tout avec les musulmans il est avec nous mais il n'est pas avec nous le prophète dit à son fils sallallahu alayhi wa sallam kɛra ko Abdoulaye dencɛ ye Abdoulaye ibn Ubay ibn Salulu a dencɛ fana tɔgɔ ko Abdoulaye ni anw silamɛw ye ɲɔgɔn faga a bɛna fɔ di ko silamɛw kɛla ɲɔgɔn sata ye raison pour laquelle les hypocrites, le prophète avait du mal à les tuer. Sinon, ils étaient avec nous. Il connaissait tous les noms des hypocrites. Ce monsieur, Omar ibn al-Khattab, ce monsieur-là, souvent quand je prononce son nom, je me sens tellement à l'aise. Un monsieur véridique. Un monsieur qui n'a jamais accepté que cette religion tombe dans la boue. Omar al-Farouq. Il dit, Ya Rasulallah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul est décédé. Nous les musulmans, on n'a pas le droit de faire la prière sur lui. Pourquoi? Parce que c'était un hypocrite. Il nous a fatigués. Il mélangeait les musulmans. Il était avec les non-musulmans pour nous combattre. Pendant la bataille de Uhud, quand on sortait, il a détourné 300 personnes, on était au nombre de 1000 personnes. Le prophète, le monsieur là nous a fatigués. Subhanallah. Toroyate amamilanka.
Ça, ce n'est pas les mécréants d'abord. Ça, c'est un monsieur qui fait partie de nous les musulmans, mais il n'était pas avec nous. En un mot, quand il est décédé, il y a eu la prière, alhamdoulilah, sur lui. Après son enterrement, le prophète a fait des bénédictions. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé maintenant les versets. Ces versets-là, il dit à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais Allah ta'ala kwa kachidema, ikana idjo tourni nunu dola kelenka. Est-ce que Dieu lui-même, regardez le Saint-Coran, Allah il demande à son noble prophète de ne pas se tenir debout sur leur tombe. Et Allah yara le comme Muhammadu ma, ikana na idjo nunu dola kelenka kaburu kanko. Au moins le kota kono ma ebi. Jaya dina ko ni kabalantoro aslama utesa ma mese do o kelo e ele miria de boye me an ka dina miria to ijo yake Allah taala koso ye fara kuma kan do fola kiyamalo kuma kami na bola kayira kayle be kule ikule kameba Allah taala ka dina ali yera woloden Ibrahim na falaje est-ce que ele be Ibrahim kanu katme Allah taala ka Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam, son papa, a wolofa, son papa. Allah il dit à Ibrahim, ton papa, il ne sera pas pardonné. Il fane ala te yafama, a salaka to kafiriyale la. Qui ça? Le père d'Ibrahim alayhi salam. Ah, ala te yafama, ala koka te yafama. Vous pensez qu'affaire de Dieu là, c'est un jouet? Ah, ne miriala. Elle miria be seniya katme Ibrahim ataka. Ni Ibrahim ko ko ne yere miriala mfabe do arjina kono ay. Ibrahim ba don ka fo Allah Ta'ala kan la yura ta borto. Il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala cette promesse là. Qui amandon ana wolo fabe na nyoy. Ibrahim na wolo fa wallahi o nyabe la nyonka. Afabe nimisa, abe nimisa anyada no ni me. Aba fa denche ndenche Ibrahim abe dali nyini a denche fa kwa denche Allah Ta'ala dali ay parce que kalon ka fo aletina klala Ibrahim akuma kan laje ala kuma jigu juma menye deni afa cheje han menyona Ibrahim be fe ka ala dali afai abe fe ka ala dali Allah Ta'ala ko kate ya fama ala yere be Ibrahim fa aba yelema ka ke bigando suluku Ibrahim lonime ka fa mafle afa chabeta nyene ka la fili tasumana Allah Ta'ala kuma kando oye jonye oye Ibrahim fa ala ya fo Ibrahim mi ma Qur'ana kono kwa teriche anyara yo to anya ala karata sallallahu alaihi wasallam be ba don ka fo kwa nyongo manda anyongo tena dana akafsa ni Allah Ta'ala ka damfe be jon ala karata sallallahu alaihi wasallam wallahi jamiye ala karata lamo ka damna ala kera bembache Abdul Mutalibu saninko Abu Talibu abenoche afa balmache même per même mère o de alamu abasala abemache a grand-père alamu o sala a oncle Abu Talibu yata ka lamu imiriya be jogo la ya be doala imiriya be hina la ya be la sama imiriya be tintina ya be présenter ala kera diala sallallahu alaihi wasallam ebe miri dianya ma ali fa'i ala karakanu sallallahu alaihi wasallam ali fa l'anima ka saya la finka Abu Talibu l'anime l'oncle du prophète l'oncle qui a aimé le prophète qui a même célébré le mariage entre le prophète et sa femme Khadija subhanallah il était le parrain il était tout pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était son seul papa qui restait. Quand je dis son seul papa, c'est lui-même qui a donné son amour à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon Hamza aussi est son oncle, Abbas aussi est son oncle, mais c'est lui-même qui a pris soin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Minya Allah modeni. Allah ni mesaya la finka. Le prophète voulait que son oncle prononce la ilaha illallah. Seulement la ilaha illallah. Prononce Muhammad est le messager de Dieu. Aya fa benoche kwa fodroko la ilaha illallah. Il ne voulait pas que son oncle meure comme ça. A te fait à benoche sa kasoro ama Allah Ta'ala kelina. Nuwati la seli tumana folo. Aïe. Seli farda duru ngamode mada tumana folo. Ala kera onklu. Allah ni me saya la finka. Kwa ya fodoro la ilaha illallah.
ala kira be arjine garanti taye wallahi ma minu fana sigini ma kerefe o ya bali o koko ayi kana fo de kana fo ale tola ni fulani nyonche Muhammadu be kanga kuma naye groupe to keleme kanga kuma naye a tolo la aka karfam na la sala subhanallah kana nyina de kafuru nte se ka ala kira toro à 100% parce que lui il était là kafuru nte se ka ala kira aten ka soro nin chebe nin chesa ko le kafuru ka bembembe ni fagalu be miriana na muna Abu Talib min tun kerime ka ambali toro ya la selama Abu Talib bana o sala donc amese asoro la sese nin chebana kira beno chebana sallallahu alayhi wa sallam aya toro wallahi ay ala kira toro wallahi adilala muna mami yilamu ana muso senimamba amuso limanyala amuso osona aliba Fatima bintu Asad mais kema so slama aya fodro la ilaha illa Allah bedo arjina ko subhanallah amase halau taala ko Muhammadu ma saninko ele Muhammadu tese ka mo kanda mo min kadiye ne alau taala lebe ma kanda ma min kadine alau taala ibbe noche ton oncle Abu Talibu ne alata donka arjina ko na bedo jahannama le kon subhanallah. Tu ne peux rien. Asala ka to bunda jumana amaseka alau taala kelenya kofo annenka elle ni alau taala che avec les gens que tu te rip que ala malahina la mo minu be salani kasoro slamaute elle nyana ka fo ma minu ni kenime ko ka saya folu ke kasoro slamaute. Tu penses que le prophète n'aimait pas son oncle? Wallahi, il a aimé son oncle. Il aimait son oncle. Il a toujours aimé son oncle. Ama djouma foy kala, ama toroya foy la sama. Aya kafuru bali, a toroya lima. Atuma ye watibe. Slamo. Kira yara fana ya benocha keleni dendo tako lamo Ali. Subhanallah. Allah jade. Ale ka ala kira lamo ala kira fana ka dencha do fana lamo mi ali me ala kira fay ka ban ka demuso dama abeno. Est-ce que vous pensez que le prophète n'aimait pas ce monsieur? Il a tellement aimé ce grand homme qui a fait beaucoup pour lui, qui était là après le décès de son grand-père, qui a pris soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'affection, l'amour. Il a tellement accompagné ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est sur son lit de la mort. Prononcer la ilaha illallah, il n'a pas pu. Allah dit à Muhammad, tu ne peux pas guider ou guider la personne que tu veux. C'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je guide qui je veux. Donc cet homme-là, il ne sera pas parmi les habitants du paradis. Le souhait du prophète, c'était de voir son oncle au paradis. Mais Allah dit non. Allah dit non. Allah dit non. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens, on essaye de se perfectionner. Note, Slamaou, Arjina Oyata Kai. Mais wallahi, ni chete seli, mais segi kana seli banuma. Musou, Ambalakao. Ni alayi ben chema cheminte seli ikmana na ye ya foye itemena sala kelengele nam bekan ka foye kwa seli icheba ni meseli ma seli ye ka toy ibiri seko beke ate kanga seli woleli ke ikasomo wole ikasomo ye ultimatum lancé na mason ka seli furu sateria boloma note ni kafiri fine be kanga furu gawe mesegi ka fiye ni chebana selima giseko ke ya dam na oma folo tumado shetana selala iblisa ya nege ayeli man ya boabulu ayaba selima kuma na ye kana haklira nyona kawandi alladi ni lalili kama foinya almamido chama mado chama abe malo ya maminuma ni imbela kafoni eforma foinya somo wole ni taka fo konyen chela bokene made nya akadose la bokene made ay Selibali ta dossier te to la doula. Note ni ka selibali ka dossier to doula na sala lomi.
al ni ka tunya fo almamu ye kwa kunte sella ma ube jigi e hakili la ele be se chogodi katoni seli baliye ma min bana selima eni Allah taala che mo min bana selima ona janaba ko mo janaba ko li bebe la wula seli le koso. Quelqu'un qui refuse la prière, est-ce que cette personne peut se laver de janaba? On se lave de janaba pourquoi? Pour prier. On se lave de janaba pour ne pas que l'heure de prière nous trouve que nous sommes en état de janaba. On se lave de janaba pour se purifier. On se lave de janaba après l'acte entre la femme et l'homme. Mais une personne même qui a délaissé, qui a laissé la prière, est-ce que ce dernier même a besoin de se laver de janaba? Non. Tu as un homme, tu vis avec un homme qui est sale. Ini chelebe nyonka ni chemi noko ni mede. Ini chelebe kanga daji fale ni chemi daji noko ni mede. Ini chelebe kanga au farlaju fale nyona chemi noko ni mede. Ane balma muso n'accepte pas. Iyere bonya. L'histoire qu'on a pris la nuit là, ibi toloma lo histoire ni labana. Muso au kana si ka selibalu to nawye. Au ya usekoke. Malo ya kote ka fonyen che ka dossier yira kene ma ay o kote. Ni mani ke kiamalo mimi makonona o kabo katme ibani me ka dossier mi labo kene ma cho. Dossier be na bo kiamalo ka yira kene ma kiamado ni nyala la dossier ni ke ba fo ni tunkalo. Eni Allah taala che lutigi mi me sambi saba kono. Abe sambi nani kono. Abe sambi duru kono. E ko lutigi sambi loru bani me selima. E kuma suru mamenye. Lutigi sambi woroko bani me selima. Ateseli akuma kanduma tada. E mwa do ba fo muso ye kwante lala kaburu kele ngono. Un homme qui dit à sa femme, qui ta joro yene tato subhanallah. Un homme qui dit à sa femme, konneni eka nyiningali te nyiningali kele. Un homme qui dit à sa femme, che ntoy marasege ni perla wati mina mentake. Ni slamayate fami mina. Ni selite couple min kono. O couple ye yiride mi ni jite kala ka so yiride me fa. Un couple sans la prière, c'est un couple qui n'existe pas. Un mariage sans Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mariage qui n'a pas de sens. Un mariage sans la prière, c'est un mariage qui n'a pas de sens. La prière, elle est très importante. C'est cette prière qui fait de toi un musulman ou bien une musulmane. C'est cette prière que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, les actes que Allah va regarder d'abord pour te questionner, on commence d'abord par la prière. Si cette prière, alhamdulillah, ni seli ni nyana bara to belaje, mais nan lele manya, nan lele make, bara to fo itifle. Slama ame nyana maya min odeti. Lutigi, ele dana Allah ta'ala bulu kabo jilela. Ele be kawa kaban, tile bana ka fo kite seli. Tanti bolo, mbola bara yoro, mfare segeni me yere repose la, me ka nga tele la je, me internetika, nga téléphone me mbolo, ala yi dan bato de kama, lutugu ye ke hakilima uye, e de kan ki muso la wuli ka eseli, e de kan ki don bla seli la, mais e muso dese la e la ke te seli la, e ni ala ta'ala che, e te malo ye ka lutigi ya la, e te malo ya i dambe la, e be dambe kofo sunitle, dambe fo ite dambe kelembe mi me na beto le dina dambe, i dambe tubabu la ay, tubabu makoto la, mais, wallahi ni ka dina klalila tunkana ibbono nay kanyana mayala ibbono nay kasini kiamana ame Allah ta'ala dal ala kana ambono ame sigi kana ka kisama nin che ay ala karam manyini nga sallallahu alaihi wasallam ko Allah ta'ala sangolo mi man kunani ani dugolo mi me ankoro mi manyini nga Allah ta'ala la ala de echi kana mawa kana dunia mawa kana danfo mawa kera koko ala ta'ala de inchi kana seli farda duru ani su ani jaga minube ko fala ala ta'ala be yo fiyo ku yo fo anyowa ko ala ta'ala do yo fo anyo ko nyo fawi ninche anana ni iligali nyinigali ala karaka ka nyinigali bela ka fo ni jabi subhanallah ninche ko dimamin bun Sa'labata a tot nyoli akodi afana tunye bani Saadi bun Bakri atume bola worolela wallahi Allah ta'ala ki to aka masayala ala kera sina ka réponse nyuma udama ala kera sina ka jabi nyuma udama abola ka sokono ka botwa ifa nuaimu kilo bi
kɛmɛ wolonwula nin kɔ kana kira sɛgɛrɛ yɔrɔ parce que olu ni Maka yɛrɛ olu tɛ Maka ka bɔ yen ka na ka da Maka ka ban ka bɔ yen tuguni ka na Madina ni cɛ banna nin bɛɛ la a ye ɲininkali tingu anw ka ciden kun a ye min fɔ kira ye ɲininkali bɛɛ jaabi cɛ nin ma filɛ comme une bolo. Est-ce qu'il va accepter l'islam ou bien il ne va pas accepter l'islam? Est-ce qu'à partir de cet instant-là, il va embrasser la religion ou pas? Est-ce qu'il va adhérer dans cette belle religion? Est-ce qu'il va adhérer à la kira ya kanyi ngali jabi? Yinche sinaka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ni cɛ sina ka kalma karan ka ala ka kelenya sabati ka ala ta ala ka kelenya sereya ka ban ka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka cidenya sereya. Il a embrassé l'islam, il est devenu musulman, alhamdulillah. Est-ce que kuma bana yewa ayera tume ko sigina wati min ala kira ka laje koni nin cɛ ayen lamna minke ayen minfo na koni dusukumo ka a koni cɛ kisila nin cɛ ya yɛrɛ la kisi a kan ka sigi kana ka so kɔnɔ a kan ka sigi ka bɔla bɔ yɔrɔ Allahu Taala k'i to a ka mansaya la nin cɛ silamayanin kɔ ala kɛra bolo sallallahu alaihi wasallam a seginna ka taa ka so la a se min kɛla ye kumana surunya bolo ma a n'a muso ka ɲɔgɔn ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni muso cɛ bɔla voyage la ka na muso bɛ gbɛrɛ a cɛ la k'a cɛ ma bɛrɛbɛrɛ sɛgɛ minnu b'a kan k'a ka derekiw bɔ a kan na taa ka t'i ko ka dumuniw kɛ k'a labɛn muso tola cɛ ma bɛrɛbɛrɛ la cɛ ko a muso ma ko ayi muso ko mun bɛ yen ko ne dola Muhamadu diina la ne dola silamɛya diina la ne ni e tɛ diina kelen kumakan jumɛn bɛ nin qu'est-ce que le monsieur veut dire par là? Il a une religion maintenant qui est l'islam et sa femme n'est pas encore musulmane donc lui musulman il se réclame quoi maintenant? Il sait maintenant qu'alhamdulillah il a une purification. C'est comme un nouveau-né. Mais et sa femme, elle n'est pas encore musulmane. Ni tcheba yere kunjate sisen alala, ale bola filila, bola dibila. Ala ye noro ni kandas la dama, ay noro ya kandai. A muso dote slama ye folo. A quoi muso mako ay, kone slama lede. Donc, abe fait ka mouira ka muso la, a muso ka kewale nunu ye slantan ka kewalule. Donc il voulait mettre avec fait ka barrière blana muso ka koje. Muso ko ki limane la joma ko ala ko ciden ko Muhammadu muso fana ko ki do la dina mina ne fana do la subhanallah. Ha anye dina maufle. Minu be ala ta kateme adamaden koka. Minu ko ala bi bloqué ala la ko bela la nyanya wallahi be ala taala ta muso ko kwa sona a cɛ la a cɛ do la diina min na cɛ ka diina ye ale fana ka diina ye muso ni a cɛ fana ka silamɛya ko fɔ a ye muso ni dola ka silamɛya diina la ni cɛ sotigi ni a fa nana ma a ye kumakan min fɔ a muso ye a ye ni ɲɔgɔnna lasegi a fa fana ma a buwa a bɛ komi ne ni e nana fa bɛ kuma na buwa ne dola diina min na o ye silamɛya diina ye ne ni aw tɛ diina kelen na kɔ neni awte dina kelena ko donc an faw ni an baw a fa fana ko ko ndenke ebe dina mina ne fana be do law dina la riwaya ko jani tele yebe jani fitri yedo presque ko soni bekela al-islamay subhanallah jani fitri yese jani tele yebe ko soni besina ka do al-islamay dina la muna le monsieur il a été juste le monsieur il s'est déplacé kata kodo nyanyini aka sababa soro ala aye ni fenta kanana ya ka sola abana fana aye mawwele kanama dina nima amatseli amake ko matu selani kere subhanallah amake komi atume sigini ala kere wajibili kero la subhanallah amake wallahi ni ke comportement laje limaniya do min kala la ka dina taminke ala yere fana sina ka village transformé mawbe kanga du dina la mawbe kanga du dina la muna parce que ay valeur da ka dina ma muna ama toléré na ka dina muna ay dina ni tani sebe talide ay mawwele kana ni dina ni nani sebe woleli ay dina ni yere ke comme islam abe dina ni ko fotoni en fawni en baw c'est ce que l'islam a besoin
constant, endurant, rester sur la vérité, quel que soit le problème. Le mensonge va courir, mais la vérité reste toujours posée. Sois véridique, prêche la vérité, appelle les gens vers l'islam, kadaka dina ni garantie be Allah Ta'ala kele ne bolo, en fauni en bas. Nous allons tous partir un jour. Nous allons tous mourir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette question qui nous attend. Qu'est-ce que nous avons fait de cette religion? Quelle empreinte nous avons, alhamdulillah, mis pour cette religion? Comment tu as appelé les gens vers l'islam? Qu'est-ce que tu disais aux gens? Est-ce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, il a donné à son noble prophète, est-ce que tu as continué à prêcher ça? Comment tu appelais les gens? Ce que tu aimais, ce que tu voulais, c'est ce que tu disais aux gens. Sache que tu seras interrogé. Oui. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala va te demander. On va être tous demandés. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Enfin, on est en bas. Allah kira sallallahu alayhi wa sallam. Ayeni nke jabi. Ni karamani adabuye. Ni nke faran segina kata fay. Afana alhamdulillah. Asela ka dina lase. Lase liko nyumana. Maudula ni dina la. Dina ni adamaden kote. Allah ta'ala ka dina mina ya da ka cidin bilbil man kuka lase ama. Anyan jilaja ka barake ala kara kuma kana sallallahu alaihi wasallam. Anyan jilaja ka ala kara ka nyana maya laje. Anyan jilaja andianen ko kominu kadi anyi aminya bominu fe ka soro kira ka kawalute. Anyan jija jamala chayalite. He jama babe nunu bolo wallahi onote nyo islala. Note ni jama kodo. Musa ni faronaka jama tume jombolo. Faronaka jama tunka cha. Sobeka maraba lele bolo. Aye mau jonyamna aye mo bla travail forcé là et c'est comme Moussa ni faronaka jama comparé to godi mais ala e korota di joma ala e korota di Moussa ma jama ka chayalite Ibrahima sokoro mo bebe na ko ka la filitala akelembe le tume Ibrahima kelembe jama bani be chama mais ala e korota di joma e korota di Ibrahima ma jama la chayalite wallahi anni ma kelema aflayi ala kuma kanta kabine ka c'est le plus important to ala koko son ala koye mauka chayali kini marasade parce que biole be adama dota he jama be ngode ha karamasira he jama mawle de subhanallah ni sukana y impressionné bi galoni wuya ni diana ko minu be de dina la o jama le kacha be ni dina be ta sebesla minuka sika eretala dina la sekera tala se chola o jama manchade ay o mancha paso kabale mautoko maube kode ko komi kano Maube kodoko komi jama bebe borla komi ko. Reste concentré sur ton noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens vont essayer de jouer avec vous. Ils vont essayer de vous mettre dans les doutes. Jusqu'à ce qu'on va se dire, mais l'imam l'a dit ça, l'autre imam dit ça, l'autre. Tout ça là, subhanallah. La vérité reste toujours vérité. Galon, anouya te se barala nyasima. Kira kuma kante sabaye naninte a fota na keta o la kalila sahaba o bolo anyo lulaje ka ala kera ka kewalu ta o bolo ka base o kan ka to kan ame sababa soro odila no te yere diane kan fo ni diane kan fo anyan jija ka mabola la lilikano ne yere tay la lilikane fanatay kadaka wati na to ambela ka foni manyere nyana ma ya gberela ni en clé flani laje regardons un peu réseaux sociaux ka wati be sayalebe wati be ibame ko silama do ila tikeke wati be sayalebe saya chani mede akanga ambla kawadilila olu taala kaba ni nyana maya olu yu kodo ka tambulo olu ye nyana maya kura damna tunya nyana maya ma te boy kana lakali awuyede ambebeta anyere soro anyana maya la ikele ne fana bi yere defa nyana maya la ikelempe bi yere defa nyana maya la ay menu tungi la fili ay o yita ko de o lu ko ni mo kanyana mayala ele min tola o ko o ni diano ko e de bena jabi ils t'ont égaré tu restes seul dans ta tombe et tu vas répondre ils ne pourront rien faire pour toi ils t'ont blagué ils t'ont excité ils t'ont encouragé tu étais là avec eux tu as répondu à leur appel tu étais toujours là au premier rang mais aujourd'hui tu es seul tu vas répondre seul. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel, non seulement, ça aide beaucoup les croyants.
Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit à son noble prophète Mohammed, rappelle car le rappel est bénéfique aux croyants. Hakilla jigi ko bay abato adamade mesi kamiri ayrema abato adamade mayere kun jate abato adamade mayere kun laje kadaka dunya mena nyanya dondo be abe fima ko shu abe fima ko ainta subundala abe fima kainta karmasara kwa bana kwa ainta ka subundala ha no bana kala wati mina ko bele me damne kande bele ole bina damno wati e bola wuya so e bola galonso e bola diane maukaso e beta tunyoso minye Allah taala ka kaburu minna kenime ki makono Allah taala tay du ko ko kanda ya tay du malay ko mi mette ma sanfe Allah taala le beni mbeke ko mi fana metti ka du ma Allah le be kitini bela ne fawni ne baw anyan jilaja anya selim na sebela chaw minum bani me selima aw yawjija ka ka selike ambala kaw minum bani me selima aw yawjija ka selim na sebela aw kanana aw ira décourager ka foko alala ko selini nte ay selile de selini na kali bolo ke ko mana Allah taala bi cejanya ka bo ala soko bema akeni ala chemalala ira kele ira forcer adia ira ye fi fari ira bediri ala ni ma keti ira soro ikini ira mabwala de ay ikini ira mabwala jija awati ko na sela ki to kokola ye Allah taala ka wati ta ko ke ole kadi alay awati bi soro kokola ye wuli ko dabla ki bolobo la ka suno dabla ka ke Allah taala i jobo de la no te jote foila fonika Allah taala ka watu latanga ala maneni aw kala Allah taala ka watu latanga lay اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته